ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، شرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، الجلسة السادسة. الحمد لله بلمو أنغا الله سبحانه وتعالى أنغا تنو أنغا فو أنغا ولنمندو أكا هربو أناكا نمي بلبلبو أناكا هنو ناكا فسمن ديا بلبلبو لا أنغا منون فنغاكا غري hakiliw ka jagabolima munun kaca new ka jatili ani jatili ke baw ani jatili ke fen ka jatilima ambo masabai amba deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale nyuma ako kanga chiden barkama banye no ya alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dungew na ka sahabaw ani mogo tura ka siratiga ko ni nyuma ya ye fokata se jodoma alakan farawluka. أمي كتاب الفرقان نوي بن تيمية كتابه الشرح لا ولندا ولسجيرو ورنا كتاب مي ناتوديكو الفرقان بين أولياء الرحمن
وأولياء الشيطان فرنفانسيالي كبو الشيطان كولجو نيغونجه أني الله سبحانه وتعالى كولجو بلمو أنغان جسرده أنغا دينين كلا والله ni sigi bi télévision nunu koro ibe modeli dowme nu be fo islamiya kunga kuma do lay bi yere nyininga eske nin tigila mago u kalanin dowa eske nin tigila mago u kalanin dowa mago kalambaw de do de nga anga ala deli ala kan gisi dine kono flima kadaka kuma dow ni yume ni moya lakaliye ni e yere de tulo mame e be se ka siga tigila mogo ka kuma wala nyame nyere sigle tele koro ka fo mogo dow be alijine visa be olu de bolo nolu ya di mogo mu ma obedo ko alijine visa abe mogo dow bolo olu de be visa di ma ibe soroka do alijine la alijine visa o ko kabe alakra de muso Fatima bolo radiyallahu ta'ala anha ni Fatima e visa di mogo mima ibe do alijine la wallahi ambe alakra fe sallallahu alaihi wasallam mbe sheria kafo alakra kadinye katemen yere ka kadinye katemen fanin banin dew ninga fembe ka ala temelen ko fe nga ona tabe ahram yalendo anga alakra bla plasila alama bla plasimina alakra somogo u kadanyi u bonya be an yoro ala ko angu bla place mina ambu blaye antu blayero la uteseka sero mina de bo mogo imana mogo kanu chogo ijija ikana danteme aka kola foka tigila mogo bla place la ama sero mina alijine visa te mogo shibolo ni ala yerete alijine visa ala modi dan fen shima folo ala kira kuma jelum bayira sallallahu alaihi wasallam ka fo ale yere tese ka mogo do aljine la wati minni Allah subhanahu wa ta'ala ko ala kirama wa anzir ashirataka al-aqrabina wa ummal qura wa man hawlaha Muhammad ibal masrun iku wele kana alama iku sonsra ani magankaw ani fenfe dugu fenfe be magan karaw fe ala kara kuma damne ayaka famin be wele ya bani abd manaf ya bani hashim ayu wele kana ako anqizu anfusakum minan nar la ughni ankum min allahi shay'a aye awere kuma bo tasma la de ne ala kira tese ka jo machine ala ka tasma ce ama dawma de kada kana ku yini kuma fo ala kira sallallahu alaihi wasallam klala ka fo ya safiya e safiya ala kira yere tene muso abdul muttalib de muso ne ala kira yere tene muso ala bato iki yere kishi tasma la de ne muhammadu tese ki kishi de ama dawma akla ga fo ya fatima bint rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatima ne de ala ka chide de muso no ye fatima ye anqizi nafsaki minan nar iyrakum bo tasma la ughni anki min allah shay'a nteseka fuibo ini ala chekola aljine visite ala kira yere bolo sallallahu alaihi wasallam na be se ka mogodo mogo min kadaye na ya soro ko aljine visa kumbe ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam
e hakilla ko maa kun bɛ sɔrɔ alakira masuruna mɔgɔw la kɔrɔsiw la min bɛ taa tasuma la a tɛ sɔrɔ aljinɛ visa tɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ ye ko aljinɛ visa b'a bolo nka dɔw ko aljinɛ visa bɛ Fatima de bolo n'a y'a sigi mɔgɔ min ka papiye la i bɛ taa an balimaw ala k'an kisi fili ma fili min ka jugu ka tɛmɛ fili yɛrɛ bɛɛ kan o ye kalanbaga ka tila ka fili o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan mɔgɔ kalannen o ka fili o tɛ fili deli ye awa a bɛ fɔ mɔgɔ minnu kalannen don olu de bɛ nin kuma mɔdɛli ninnu fɔ fa ya subhanallah sahabakɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko Rabi'ata ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu su ni tile hɔrɔn de kun don jɔn tɛ dɛ a kun bɛ alakira nɔfɛ alakira fɛ baara de ka d'a ye sallallahu alaihi wasallam a y'a ka ko bɛɛ bila alakira kɔsɔ alayhi salatu wasalam a bɛ na n'a ka seliji ye a bɛ na n'a ka samaraw ye a bɛ alakira bonya a b'a nɔfɛ su ani tile munna pourquoi a ka se ka ala sɔrɔ alakira ye cɛ ɲɛ a ye baara kɛ ka baara kɛ ka baara kɛ don dɔ alakira y'a wele sallallahu alaihi wasallam a ko a ma a ko fɛn ɲini n fɛ fɛn min ka di ye n bɛ ala deli ala k'a k'i ye a m'a fɔ ko n b'a k'i ye dɛ a ko de ko n bɛ ala deli ala b'a k'i ye toujours alakira b'a yira k'a fɔ k'a ta tɛ ko ninnu ye a ko n bɛ ala deli ala b'a k'i ye o kɛlen min kɛ a ko salillaha liya murafaqataka fil janna a ko ala deli n ye n ka se ka Muhamadu jɛɲɔgɔnya sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ n b'o de kɔ n'i ka kɛ jɛɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ a ko a ko ala de deli n ye a m'a fɔ n b'a ɲini fɛ n ka kɛ i jɛɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ dɛ parce que a bɛ ka min ɲini alakira i y'a fɔ a ɲɛna n bɛ ala de deli ala b'a k'i ye sallallahu alaihi wasallam sahaba kɛ fɛnɛ ko ala deli n ye n ka se k'i jɛɲɔgɔnya sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ a ko baasi tɛ a sɔrɔla ka mun kɛ o la a ko o la izan a'inni bi nafsika ala kasrati sujud n'i bɛ fɛ i ka ne jɛɲɔgɔnya sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ a bɛ i cɛsiri i ka nafila seli caya o bɛ kɛ sababu ye i ni ne jɛɲɔgɔnya i b'a sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ i y'a ye alakira y'a yira a la k'a fɔ ko alijinɛ in t'a ta ye nafila seli bɛ kɛ jɔnni ye a bɛ kɛ alakira de a bɛ kɛ ala de ye bon n'a nana mɛn ko alijinɛ visa bɛ Fatima bolo radiyallahu ta'ala anha o ye kabako kuma ye bon nin ye ka mɔgɔw wele ka su ka kɛ Fatima kanu kan wallahi an m'a fɔ ko mɔgɔ si kana Fatima kanu ayi Fatima kanu o ye diinɛ dɔ ye a juguya i bɛ ala ka juguya sɔrɔ n'a ye i bɛ alakira ka juguya sɔrɔ n'a ye sallallahu alaihi wasallam mais o kɔrɔ tɛ ko ka Fatima bato dɛ ayi parce que nin ko modèle n'i ko alijinɛ visa bɛ Fatima de bolo awa ni mɔgɔ min ma kalan ninnu bɛna kuma lankolon wali ninnu bɛna kuma o kuma fɔ Fatima ko la sa o kɛra tiɲɛ sa o kɛra nkalon ye n'a fɔra ko visa de kɔni b'a bolo maa dɔw t'a ɲɛɲini ni visa kɔni b'a bolo a kɔni ko an ka min kɛ an b'a kɛ a laban na ala bato in de bɛ to yen pewu an bɛna don Fatima bato de la doni bɛna kɛ Fatima bato de la izan o donna an kun jɔra jɔyɔrɔ min na o de ye min nana hadisa kɛnɛma na ni alakira sallallahu alaihi wasallam mumini minnu ye ala ka waliju ye n'u bɛ bɛɛ ɲɛ sahabaw don kitabutigi nana a ko o mumini ala ɲɛ siranya jɔn Abubakar b'o la
do were ka diine ye Abubakar dangali de bi ka Abubakar neni Umaru be tugola cidenw ni nabi ɲumanw kɔfɛ cɛma tagama dugukolo kɔ kan ni I titiri bi Abubakar titiri bɔ ate Abubakar tɛmɛlen kɔfɛ cidenw ni nabi ɲumanw tɛmɛlen kɔfɛ cɛma tagama dugukolo kɔ kan ni titiri be Umar titiri bɔ Usman be ka daw kan Ali be ka daw kan mais bibi na dɔw be Abubakar neni u be Umaru neni u be Usmanu neni Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man sabba ashabi ni maa min ye ne ka sahabaw neni wali ni y'u dɔgɔya fa alayhi la'anatullah Ala ka danga b'i kan wal malaika mɛlɛkɛw ka danga b'i kan wan nasi ajma'ina maaw bɛɛ lajɛlen ka danga b'i kan bon ninnu minnu bɛ ka sahabaw neni ne t'a dɔn u bɛ ka alijinɛ min ɲini I b'a sɔrɔ alijinɛ wɛrɛ de bɛ yen min tɛ Ala ka alijinɛ ye ni Abubakar ni Umaru ni neni kɛra alijinɛ alabato ye ka don alijinɛ la a tiɲɛ yɛrɛ la o ye kabakoko ye nka an bɛ min fɔ Ala k'an kisi kanda kɔfɛ fili ma ni maa donna diinɛ kɔnɔ n'a ɲagami I bolo I kalannen kɔfɛ ni kalanbaa ye sira bila maa min kalannen tɛ kuma bɛ o ta ma kuma t'o ta ma izan a ko ka taga sahaba tɔw ani ahlu bay'ati ridwan allazina baya'u tahta shajara minnu ye bay'a kɛ Alakira ye yirisun kɔrɔ ni bayako in a ka kan an kun ka walanda kɛrɛnkɛrɛnnen de ta nin kama pour que maaw ka se ka faamuya sɔrɔ nin bayako in na ka d'a kan bayako in a fitina de bɛ ka bonya nka hali n'an ma se k'a kɛ bi n'Ala sɔnna a ma an bɛna walanda kɛrɛnkɛrɛnnen ta nin kama walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ nin na ka d'a kan diinɛ an k'a faamuya cogo min a sera ma maa minnu ye baya kɛ Alakira sallallahu alaihi wa sallam baya min kɛra Alakira sallallahu alaihi wa sallam sigiyɔrɔ kelen tɛ o a sigiyɔrɔ ka ca n'i taara hadisaw kɔnɔ a kɛra sigiyɔrɔ damadɔw de la n'i y'a ye ko baya yɛrɛ kɔrɔ min b'a la bamanankan na o ye k'i kan di mɔgɔ ma fɔlɔ sanni feere la n'aw kun bɛ n'a kɛ a bɛ mun kɛ n tigɛ filɛ a tigilamɔgɔ b'a tigɛ don I bolo o b'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ k'a tigɛ o tɛ wa a b'aw tigɛ don ɲɔgɔn bolo mɔgɔ wɛrɛ b'a aw fila tigɛ gosi camancɛ la o kɔrɔ a y'aw kale ɲɔgɔn ye bamanankan fan dɔ la an y'an siɲɛ ɲɔgɔn ye o tɛ bamanankan fan dɔ la an ye layidu di ɲɔgɔn ma a kɔrɔ an bɛnna nin kan min kan fo saya n tɛ se k'i janfa nin na baya bamanankan lama de filɛ Alakira ni sahabaw kun bɛ ninnu kɛ sallallahu alaihi wa sallam yɔrɔ gɛlɛmanw de la n'u ye ciden sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la wali yɔrɔ degunnenw na n'a y'a sɔrɔ maaw bɛ jamakulu ninnu cɛla Alakira ka jamakulu ninnu cɛla k'a d'a kan kuma dɔ la nafigiw bɛ yen pour que ka jama in tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na nin bayatu ridwani min kɛra mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ nafigi kun don ale ma sɔn ka baya kɛ ka fara Alakira kan sallallahu alaihi wa sallam a donna tasuma la bon Alakira sallallahu alaihi wa sallam a b'a kɛ yɔrɔ gɛlɛmanw de la sahaba minnu b'a nɔfɛ n'u bɛ kan di a ma k'a fɔ u tɛna janfa kɛlɛ bunna an sera o se kɛra an na o aw bɛ tɔn kɔ de madinakaw ye baya kɛ magankaw ni madinakaw farala ɲɔgɔn kan tuguni ka baya kɛ madinakaw ye baya kɛ Alakira sallallahu alaihi wa sallam an t'i janfa
an b'an yɛrɛ di an b'an nin di an denw b'a la an ka nafolow bɛ to Muhamadu n'i ka diinɛ kumabɔli la an tɛ Ala janfa hali n'i wulila k'a fɔ k'i bɛ ba de tigɛ an bɛ ba tigɛ i nɔfɛ an t'i bila baya ye layidu de ye n'i y'a mɛn ko baya layidu de don silamɛya ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye Alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam bon ni Alakira ni sahabaw ye baya dɔw kɛ o baya ninnu bɛ jate minɛ o kɛra kun min kosɔn kɛcogoya minnu b'o la n'a y'a sɔrɔ baya don min bɛ tali kɛ silamɛya ko bɛɛ lajɛlen na Alakira ni sahabaw ka kow tɛmɛlen ko dɔw bɛ yen segin tɛ se ka kɛ olu kan tuguni e nana o layidu sɔrɔ silamɛya kɔnɔ ne sɔnna silamɛya ma ka ban o ye sɔnnen ye o layidu ninnu ma parce que e tɛna Alakira ye k'i b'i bolo don a bolo k'o layidu ta ye n'i tugura a kɔ ka ban e sɔnna olu ma o n'i tugura a kɔ e sɔnna olu ma mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ kelen ka sigi a da ma k'a fɔ e ka silamɛya tɛ se ka dafa fo i ka layidu de di o tigilamɔgɔ ma baya min bɛ anw fɛ sisan ni Alakira y'an to o kan n'o de bɛ kɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma o ye ɲɛmɔgɔw ka baya ye et puis ɲɛmɔgɔ ka baya fana bɛɛ t'o kɛ dɛ a bɛ fɔ min ma ko El Amir n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ o exemple surumani ni jamana mɔgɔ bɛna serment kɛ don min na n'a bɛna a bolo kɔrɔta ani bɛɛ de b'a kɛ wa ani bɛɛ de b'a kɛ n'a ni minnu y'a kɛ jamanaden bɛɛ ta don wa o ta tɛ jamanaden bɛɛ ta don bon o ɲɔgɔnna de fɛnɛ don koyi bi bi in na ni masakɛ bɛ sigi khalifa k'a ta Abubakar la o ka n'a bila an ka nin wagati na ni silamɛya ɲɛmɔgɔ bɛ sigi n'a ni silamɛ ka ɲɛmɔgɔ damadɔw bɛnna maaw tugulen don minnu kɔ k'u sigi ka layidu di ɲɔgɔn ma k'a fɔ karisa an sɔnna i ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ silamɛ tɔw tɛ yen nɔ o mɔgɔba minnu n'a n'olu ye layidu di ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ta de b'o kɔnɔna la nin de baya ye nin bɛ kɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa diɲɛ wuli nin bɛ yen ka d'a kan o ye ɲɛmɔgɔya mɔgɔ damadɔ mana sɔrɔ ka maa min sigi o ye silamɛ tɔw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ tɛ yen mɔgɔ minnu y'a sigi olu ta bɛ wasa kɛ n'olu ye layidu d'a ma o ye jamanaden bɛɛ ka layidu ye bon Alakira ni sahabaw bɛ min kɛ a bɛ kɛ kun min kosɔn i b'a sɔrɔ a caman bɛ jihadu kɛyɔrɔ de la wali u bɛ degun kɛyɔrɔ de la o degun ninnu t'anw bolo olu bɛ se ka kɛ anw ka ko ye cogo di o tɛ yen o tɛna kɛ k'a fɔ ne ka silamɛya tɛ dafa fo ne ka layidu di e ma n tɛ fila fara Ala kan n tɛ nkalon tigɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ sonyɛni kɛ ka taa bila kumakan wɔɔrɔw la ne donna silamɛya kɔnɔ hali ni ma baya kɛ nin bɛ kuranɛ kɔnɔ e sɔnnen don kuranɛ ta bɛɛ ma fɛn fɛn sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ i sɔnnen don a bɛɛ ma n'i ko k'i bannen tɛ kuranɛ hali harifu kelen layidu kelen tɛ dɛ kuranɛ harifu kelen k'i ba ma dɔrɔn i bɛ kafiriya bon n'a fɔra ko mɔgɔ ka silamɛya tɛ dafa ko f'e ka nin kumakan ɲɛ wɔɔrɔ de fɔ mɔgɔ ye o tɔ la minnu tɛmɛna ka kɔn olu ɲɛ n'olu ma fɔ o tigilamɔgɔ ye olu ka silamɛya bɛ cogo di balimaw an ka diinɛ in faamuya an ka jija an ka kalan an kana an ta kɛ télévision ninnu dɔrɔn filɛliw ye koyi wallahi kumaw bɛ bɔ télévision ninnu kɔnɔ kuma dɔ la n'i y'a lamɛn e yɛrɛ b'a mɔgɔw lajɛ i bɛ kabakoya de karamɔgɔw de fɛnɛ don koyi e diɲɛ kanu man ɲi
ala kana Allah fitna balma fitna mai ni yaye ala krabe ala deli ko ala kisi fitna ma fitna ke chogo chama be ala bolo fitna ke chogo chama be ala bolo on yebe mununa olu ya dawye nga fitna shi de manjugu kamala fitna ka dine re konnala kamala fitna ika dine konnala akachugo be de dawbe ubimine kichi kido kasola kisiri olu ye fitna dawye nga fitna min ka jugu katama beka i donen kofe dine la ka tieni ngalo nyagami bulo o de ka jugu katama beka ka daka ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a tigilamɔgɔ ale yɛrɛ hakilila k'a kanalen don o y'a sɔrɔ a fililen don nin de ka jugu ka tɛmɛ fitinɛ bɛɛ kan i yɛrɛ hakilila i bɛ sira kan mais y'a sɔrɔ i ye sira bila mais a tigilamɔgɔ yɛrɛ fɛ diinɛmɔgɔ si tɛ yen n'ale yɛrɛ tɛ nin ye fitinɛ belebeleba de ye ka da kan ni ala m'i labɔ i yɛrɛ kalama i bɛ sa tan i tɛ se ka bɔ i yɛrɛ kalama mɔgɔ ka fili diinɛ kɔnɔna la ka tila ka dɔnniya to i bolo ka sira bila balimaw a ka jugu dɛ o la an ka diinɛ in kalan dɛ balimaw a ye se karamɔgɔw ma a ka diinɛ in ɲɛɲini kuranɛ ɲɛfɔ cogo ɲuman ani hadisa ɲɛfɔ cogo ɲuman a y'a kalan dɛ n'a m'a kalan don dɔ bɛ na kɛ o bɛna maa bɔ i ka diinɛ kɔnɔ k'i to silamɛya kɔnɔ an filɛ o wagatiw de la alijinɛ visa bɛ mɔgɔ dɔw bolo olu bɛ se ka mɔgɔ dɔw ladon o tɛ se ni o bɛ se ka mɔgɔ dɔw ladon alijinɛ visa bɛ kɛ jɔnni bolo k'e ka mɔgɔ bɛ to kɛnɛma nka alakira yɛrɛ fanijini sallallahu alaihi wasallam alakira ye ko bɛɛ kɛ yanni a ka fatu pour que a ka kanda ala y'a fɔ a ɲɛna Muhammad innaka la tahdi man ahbabta ni kuranɛ aya in kan ka mɔgɔw bɔ Muhammadu e tɛ se ka maa kanda maa min ka di ye walakinna Allah yahdi man yasha nka ala de bɛ maa kanda maa min ka d'a ye nin fɔra jɔnni ye Fatima fa de tɛ ni nin fɔra Fatima fa ye sallallahu alaihi wasallam visa b'a bolo wa alakira yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ne yɛrɛ t'a dɔn sini min bɛ kɛ na o ayaw bɛ yen la adri ma yuf'alu bi gada ne yɛrɛ t'a dɔn sini min bɛ kɛ na hadisa dɔ la a b'a fɔ mɔgɔ si tɛ yen la ahada minkum yanju bi amali mɔgɔ si t'aw la min ka baara bɛ se k'a kisi sahabaw ko wala anta ya rasulallah ala ka ciden hali yɛrɛ ka baara tɛ se k'i kisi a ko wala ana hali ne Muhamadu ka baara tɛ se k'an kisi illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl fo ni ala hinɛ na kan datugu n'a ka hinɛ n'a ka fasamanden ni alijinɛ sɔrɔ nka baara tɛ ne Muhamadu bolo ko n bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ ni ye e bɛ visa di jɔnni ma ko ala de bɛ visa di ala ma visa di danfɛn ma alijinɛ la lahara bɛɛ bɛ jɔrɔ la minnu ye ala teriw ye olu yɛrɛ sirannen don visa tɛ olu bolo olu yɛrɛ b'a fɔ ko olu t'a dɔn bi ala diminen don dimi cogo la olu t'a dɔn min bɛ kɛ olu yɛrɛ la bi nka balimaw ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta hadhihi ash-shajara a ko maa tɛ don jahanamɛ tasuma la maa min ye ale alakira layidu ta ɲɔgɔnya ka bayi a k'ale ye nin yirisu in kɔrɔ alakira fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam umaru ka wagati la o yirisu in u nalen Maka maaw komasera ka fitina ni yirisu in ye ka taga u sigi a kɔrɔ wali ka yirisu in k'a kɛ i n'a fɔ u b'a barika ɲini
Umaru ye ko jateminɛ a ko ni yirisu in b'a tigɛ a yiri in tigɛ fo duguma a ko parce que n'a ma ni yiri in tigɛ maaw bɛ laban k'a bato baara de kɛra a kɔrɔ mais o kɔrɔ tɛ ko yiri in ko place dɔ b'a la wali ko yiri in bɛ se ka dɔ kɛ o de la Umar radiyallahu ta'ala anhu k'a to tawafu la a selen hajarul aswad ma n'an b'a fɔ min ma tubabukan na ko pierre noire ni maaw b'a sumusumu Umaru selen a ma a kumara a fɛ a ko e gabakuru yi ne t'i dɔn foyi ye ni gabakuru tɛ koyi a ko wallahi ni ne ma Alakira ye k'i sumusumu n t'i sumusumu i ye gabakuru dɔrɔn de i tɛ se ka nafa se mɔgɔ ma i tɛ se ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma a ko n'i y'a ye ne b'i sumusumu yɛrɛ Alakira de y'a kɛ sinon n t'a kɛ a bɛ ka kuma gabakuru fɛ mais k'a yira a la k'a fɔ jɔyɔrɔ tɛ gabakuru in na koyi jɔyɔrɔ min b'a la o ye ciden ye min kɛ bato kɛra cogo min na dɔrɔn o kɛ a fɔra an ka Fatima bonya radiyallahu ta'ala anha Alakira somɔgɔw bɛɛ de don Fatima kelen tɛ o nka n'i ye maaw ye ka jamakulu bɛɛ la ka fɛn kelen tɔmɔ laɲini dɔ de b'u la min tɛ laɲini min ni maa tɔw ka laɲini tɛ kelen Alakira ko k'a ka denbaya bɛɛ de bonya uzakirukum fi ahli a ko maaw ma a ye minɛli kɛ ni kuranɛ ye a ye n b'aw ladi fɛnɛ n ka denbaya a ye n ka denbaya hakɛ d'u ma a y'aw janto n ka denbaya la a ye mɔgɔ kelen jumɛn tɔgɔ fɔ Alakira ma mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ dɛ dɔw ye Fatima kelen tɔmɔ dɔw ye Ali kelen tɔmɔ dɔw ye Al-Husaini kelen tɔmɔ dɔw ye Al-Hasan ni Al-Husaini tɔmɔ Alakira muso 9 tɔ mun n'a fatura k'olu to a kɔfɛ ninnu yɛrɛ tɛ jate maa dɔw fɛ Alakira ka somɔgɔw ye bali dɔw bɛ an b'a Ayisa yɛrɛ danga de dɔw bɛ an b'a Ayisa danga de bon ka n'a fɔra ko e ka fɛn min bɛ bonya e ye maa damadɔw tɔmɔ o la ka sɔrɔ ciden min ko k'u bonya o m'o fɛ e ɲɛna laɲini dɔ b'i bolo min ni ciden ka laɲini tɛ kelen ye nka nin bɛɛ ye mun ye jɔn kɔni ka duwawu kɛ Ala ye Ala ka n'i la fitina o de kosɔn kuma dɔw la n'i ka kalan ma janya sɔsɔli dɔw bɛ yen ka n'i sigi a kɛnɛ kan sinon i ɲuman tɛ wuli i ɲuman tɛ wuli kuma fitinalen ka jugu mɔgɔ min n'a ka kalan man jan a ka jugu a dusukun ma kosɛbɛ ka d'a kan tuma dɔw la diinɛ ɲuman ni fitinin min b'i bolo ni Ala ma fara i kan u bɛna ɲagami de k'a don i bolo i bɛ wuli wagati min na e yɛrɛ bɛ siga i ka batow la i bɛ wuli wagati min na e yɛrɛ bɛ siga tiɲɛ yɛrɛ la ne ka ko ninnu n t'a ɲɛdɔn dɛ ko ninnu bɛ cogo min na n t'a ɲɛdɔn na bon karamɔgɔ ɲuman kɔni dɔnni man gɛlɛn o tiɲɛ tɛ fila ye o n'i bɔra yan i bɛ kuma min mɛn yan n'i taara Magan i taara Egypte i taara Maroc i taara Algérie Ala ta la Alakira ka hadisa la tiɲɛ kelen ninnu i b'olu de mɛn a tɛ yɛlɛma dɛ tiɲɛ tɛ yɛlɛma koyi nka nkalon nasira de ka ca e bɛ karamɔgɔ ɲuman dɔn ni jumɛn ye Alkitabu wa sunna minnu ko kuranɛ ni Alakira ka sunna sallallahu alaihi wa sallam ani sahabaw ka faamuyali ɲuman ka baara kɛ n'o ye nin de don dɛ fila tɛ o an bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ yan n k'an bɛ preuve de fɔ a la an tɛ ka preuve de fɔ a la an b'a fɔ ko fɛn ka ɲi ka sɔrɔ an ma dalilu di wa est ce que an b'a fɔ ko fɛn ma ɲi ka sɔrɔ an ma dalilu di visa bɛ Fatima bolo a dalilu bɛ min diinɛ kɔnɔ mɔgɔ t'i sigi ka kuma fɔ ka sɔrɔ preuve tɛ yen o i b'a fɔ ko nin ka ɲi
ebe na ni kuranɛ aya de min b'a yira k'i ye kuma min fɔ ko a ka ɲi wali ebe na ni hadisa ye min b'a yira k'i ye kuma min fɔ a sabatilen don parce que diinɛ tɛ kunfɛ kuma ye ala ye alakira yɛrɛ saniya ka bɔ o ma sallallahu alaihi wasallam a ko wa ma yantiqu anil hawa a k'a tɛ kuma kunfɛ dɛ in huwa illa wahyun yuha cilakan de don n'a bɛ bɔ ale ala yɔrɔ kasa ma ayiwa ni mɔgɔ min fɛnɛ ko i bɛ alakira ka sira kan e bɛna ni kuranɛ ni hadisa de ani sahabaw ye kuma ɲuman minnu fɔ dalilu b'o la i bɛ baara kɛ n'olu ye o de la imam ahmad b'a fɔ a ko dɔnnikɛla o dɔnnikɛla ka kuma dalilu tɛ fo n'a ni kuranɛ ni hadisa ye ɲɔgɔn bɛɛ a bɛ kɛ dalilu ye n'a ni kuranɛ ni hadisa ye ɲɔgɔn ta dalilu don n'a ni kuranɛ ni hadisa ma ɲɔgɔn ta hali ni kunkolo i ka dɔnniya bɛ sankolo ni dugukolo fan t'a ta an tɛ baara kɛ n'a ye naam e ko di bon ka kɔrɔ dɔ di kuranɛ ma o ye fɛn ye kuma dɔ la maa min ma kalan exemple fatɔ dɔw bɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ nka kuranɛ aya dɔw bɛ yen hali n'a tigilamɔgɔ mɔgɔ min ma kalan n'u ye kɔrɔfɔ a la e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma min fɔra ne ma kalan nka nin ma taa ne jimi sira fɛ dɛ an bɛ se ka na n'o ɲɔgɔnna dɔ ye u ko isa ka jumɛn ko isa ka mawuludu n'o ye 31 wali 25 décembre k'a dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ wa bon u ka dalilu ye mun ye la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ko ala ko an kana faranfasiya don cidenw ni ɲɔgɔn cɛ bon est ce que nin kuma in ni nin bɛ ɲɔgɔn ta hali mɔgɔ min ma kalan ka tugu kerecɛnw kɔ o ni isa ka sira bɛ ɲɔgɔn ta wa n'an ko k'an kana faranfasiya kɛ cidenw ni ɲɔgɔn cɛ ciden joli cira nabi ɲuman joli cira 124 o tɛ wa ayiwa n'an ye isa ta tɔ 124 fana ta tali ye wajibi ye dɛ an b'o fana ɲɛɲini don o don an bɛ mawuludu la koyi o ye diyagoya ye parce que a fɔra de ko an kana cidenw faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di isa ta bɛ ta tɔw ta bɛ to yen ibrahima tɛ yen wa a ka ɲɛɲini dɛ nuhu tɛ yen wa musa tɛ yen wa yusufu tɛ yen wa yakuba tɛ yen wa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen munna isa dɔrɔn ta bɛ tɔmɔ parce que o de bɛnna an jimi sira ni an ni dungaw ma nka kuranɛ m'o fɔ mɔgɔ si ye hali alakira yɛrɛ ta tɛ yen surtout isa ta bon ninnu ye kumaw ye kuma ɲagaminen a bɛ don adamaden n'a y'a sɔrɔ i dusukun ɲagaminen don kuma ɲagaminen bɛ don a kɔnɔ mais tiɲɛ n balimaw i mana taa diɲɛ jamana o jamana kan n'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ale kɔni a tɛ yiri lamaga dɛ nka a bɛ kunkolo lamaga fɛn min bɛ se ka yiri lamaga o ye fiɲɛ ye nka ni tiɲɛ fɔra kunkolo tigi mana kɛ kunkoloba ye cogo o cogo a b'a lamaga tiɲɛ tɛ falen a tɛ yɛlɛma bon o ye fɛn ye fɛn min n'a dɔnnen don diinɛ kɔnɔna la diinɛ b'an bali an ka kuma fɔ dalilu tɛ kuma min na an bɔra ka fɛn fɛn fɔ sisan alakira ye kumaw de fɔ sallallahu alaihi wasallam min b'a yira na mɔgɔ bɛ se ka kuranɛ aya fɔ kɛ k'a jɛngɛ ka taga a yɛrɛ sago ma mais o mana mɛn cogo o cogo maa min hali ni kalannen tɛ n'i mɛnna ka sigi kuranɛ aya minnu bɛ fɔ n'u bɛ jɛngɛ ka bɔ sawabaw ma ni hadisa minnu bɛ fɔ n'u bɛ jɛngɛ ka bɔ sawabaw ma e yɛrɛ hali n'i ma kalan i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma kalan mais nin kuma ninnu tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ka don ne kunkolo la
o tɛ tiɲɛ ye wa nkalon fɛn min don a bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka taga wagati la nka a mana mɛn cogo o cogo n'i mɛnna i bɛ se k'a dɔn tiɲɛ kuma dɔ la mɔgɔ dɔ ko man di ye nka a bɛ min fɔ tiɲɛ don tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ b'a fɔ karisa kɔni a ko man di ne ye dɛ nka a ka kuma ninnu nkalon t'a la dɛ jɔn y'o yira i la ka d'a kan ala ye ni fɛn fɛn da a bɛ fɛn ɲuman ni fɛn juguman dɔn a bɛ kuma tilennen ani kuma jɛngɛnen dɔn nka maa bɛ jɛngɛ ka taa nkalon fan fɛ n'i ka intérêt de b'a la n'i ka intérêt de b'a la e bɛ fɛn fɛn girinen ye a kuma ninnu caman bɛ fɔ a jateminɛ dɛ a fɛn fɛn bɛ kuma ten i tɛ hadisa mɛnw da i bɛ hadisa mɛn wa i tɛ hadisa mɛnw da kuranɛ tɛ se ka taga ni hadisa tɛ o u bɛ ɲɔgɔn fɛ de o tɛ se ka fara ɲɔgɔn na k'a d'a kan hadisa de ye kuranɛ ɲɛfɔli ye alakira de nana ni kuranɛ ye an bolo sallallahu alaihi wasallam ale de bɛ kuranɛ aya fɔ ka sɔrɔ ka kuma fɔ k'a kɔrɔ fɔ o dɔ ye jumɛn ye ala ko aqimu salata wa atu zakata aw ye seli jɔ aw ka jaga bɔ alakira tɛ yan an bɛ seli jɔ cogo di an bɛ jaga bɔ cogo di an bɛ taa min an bɛ taa hadisa de kɔnɔ kɛ seli bɛ jɔ cogo min na seliji bɛ ta cogo min na alakira de b'o ɲɛfɔ an ye seli fana araka 4 kunbere minɛ cogo i tɛ turu i bɛ min fɔ tahiya subhana rabbiyal azim a bɛ kuranɛ kɔnɔ de a tɛ kuranɛ kɔnɔ jaga ni hakɛ o de kan ka bɔ jaga la ni san 1 tɛmɛna a la a bɛ kuranɛ kɔnɔ de a tɛ kuranɛ kɔnɔ nka an ye ninnu bɛɛ dɔn cogo di an ye ninnu bɛɛ dɔn ala kɛrɛfɛ mɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen bi olu ko olu bɛ baara kɛ ni kuranɛ dɔrɔn de ko hadisa ko in tɛ tiɲɛ ye a bɛ fɔ o tigilamɔgɔw ma ko el-Qur'aniyun maa minnu ye kuranɛ dungew ye olu tɛ kuranɛ dungew ye olu ko de an kɔni kuranɛ dɔrɔn b'an wasa hadisa kɔni an mago t'a la k'a d'a kan o tɛ tiɲɛ ye an bɛ baara kɛ ni min ye o ye kuranɛ de ni mɔgɔ min y'o f'i ye kana kɔrɔtɔ a tigilamɔgɔ ma dɛ i n'a k'a sigi fo seli wagati ka se fɔlɔ ni seli wagati sera n'a ko k'an ka taa seli i b'a fɔ wuli ka seli n'a ye a mana seli ka tila i bɛ tahiya dalilu diya kuranɛ kɔnɔ an bɔra ka araka hakɛ min kɛ i b'a dalilu diya kuranɛ kɔnɔ a b'a bɔ min a bɔyɔrɔ t'a bolo nka fɛn mun don mɔgɔ de kɔni ka ala deli dɔrɔn ala k'i kisi fili ma bɔn kalan de sɛbɛ maaw de sɛbɛ tɛ kalan ma bi maaw sɛbɛ tɛ kalan ma dɛ n'i ko k'an ka kalan kɛ maa minnu sɛbɛ bɛ kalan ma bi o ye musow ye musow sɛbɛ bɛ kalan ma dɛ a dɔw b'u ka mobiliw ta dɔw b'u ka motow ta e bɛ musokɔrɔbaw yɛrɛ de ye hali tagama yɛrɛ ka gɛlɛn minnu bolo u bɛ b'u ka so kɔnɔ u bɛ se ka min kɛ sira la a ka ca nka u bɛ na hali u tɛ se ka sigi duguma u b'u sigi sɛji kan hali kalan ka gɛlɛn u bolo mɛ u bɛ kalan kɛ mɛ cɛw ko tan tɛ olu bolo an bɛ se lahara o ni tan bɛ yen ni tan tɛ a bɛ bɔ a kalama adamaden n'i ma kalan e bɛ mɔnɛ don i yɛrɛ de la dɛ walahi ni mɔgɔ mɔgɔ ma kalan i bɛ mɔnɛ don i yɛrɛ de la an bɛ nin wagati minnu na mɔgɔ mɔgɔ n'i ban kalan ma e tɛ dɔnni ɲuman lamɛn kuranɛ taabolo ni hadisa taabolo i na kuma f'u lamɛn parce que fɛn fila de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ban tiɲɛ la i na sɔn nkalon ma i lankolon tɛ bila dɛ ayi n'i ye tiɲɛ ta i bɛ kisi nkalon ma n'i mago tɛ tiɲɛ la ala b'i lajarabi ni nkalon ye fura foyi t'o la i kɔni lankolon tɛ bila izan a ko hadisaw la alakira sallallahu alaihi wasallam a nana hadisa kɛnɛman kɔnɔ ahmadu ye min labɔ ani ibn hibban wa sahahahu al-albani fi hadith al-jami'
من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أكو إن أوليائي المتقون أين كانوا وحيث كانوا كافو الله سبحانه وتعالى ولجو أولو يه على نسرانيا بودي أولو منا كيرو يرو أني وقتي أبيرو يرو ياي أكو كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له إباسر كافر ولا من بعد دائرة لا كافو كالي على كولي جوي مي إباسر على كولي جوتي على جودو أبسر النافق ولا منو نوب إسلامية بو كنكا كأشهد أن لا إله إلا الله فو كمحمد رسول الله فو كافو تشيدين دو كتا adamadeni jinɛ bɛɛ ma koyi nka o kɔnɔna sɔnnen tɛ nin kuma in ma o kɔnɔna o sɔnnen tɛ nin kuma in ma nafigiya anw sɔn caman kun bɛ nafigiya jateminɛ fɔlɔ mɔgɔ min bɛ maaw ka kuma ta k'a lase ɲɔgɔn ma ni tiɲɛni bolo ye o tɛ nafigi ye a bɛ fɔ o ma de ko namimɛ mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na o tɛ nafigi ye nafigi ye de maa min bɛ silamɛya baaraw kɛ kɛnɛma nka kafiri don kɔnɔna la silamɛ tɛ a bɛ baara ninnu kɛ k'a da nata dɔ de kan k'a da intérêt dɔ de kan awa kuma dɔ la fɛnɛ i bɛ silamɛ sɔrɔ limaniya b'a la nafigiya b'a la o fɛnɛ bɛ yen limaniya b'a la nafigiya dɔ fɛnɛ b'a la nka ni nafigiya n'o cayara ka tɛmɛ limaniya kan a ka tiɲɛni bɛ caya ka tɛmɛ a ka ɲuman kan ni limaniya fanga girinyara ka tɛmɛ nafigiya kan a ka ɲuman bɛ caya ka tɛmɛ a ka juguman kan bon nafigiya kɔni mana kɛ lahala o lahala la i bɛ taa sɔrɔ nafigiya jugu bɛ silamɛ la nka o kɔrɔ tɛ k'a tigilamɔgɔ kɛra nafigi ye fɔlɔ dɛ kitabutigi a bɛ ka nin bɛɛ don kuma la a kɔrɔ de pour que an ka se ka mɔgɔ ninnu kalan k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Burutemiya ye kitabu in dilan dɛ danfara min n'i bɛ se k'a dɔn ala ka waliju ni sitani ka walijuw cɛ ka d'a kan n'i ko mɔgɔ ma ko est-ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ silamɛ ka tila ka kɛ nafigi ye dɔw b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ est-ce que limaniya bɛ se ka kɛ mɔgɔ la ka tila ka nafigiya k'a la dɔw b'a fɔ fo ka diɲɛ wuli o tɛ se ka kɛ a bɛ yen a bɛ yen mɔgɔ min ni safo seli ka gɛlɛ a ma ka na misiri la safo seli ka gɛlɛ a ma nafigiya jugu dɔ tɛ wa mɛ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ safo seli nka a tɛ se k'a seli misiri la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ fajiri seli retard la nka ka se ka bɔ a ka so ka na misiri la a tɛ se a ka gɛlɛ a ma nafigiya jugu don nafigiya dɔ b'a tigi la hali n'a y'a sɔrɔ mumini don nka a ka limaniya nagasilen don parce que ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko athqalu salati ala almunafiqina salatul isha'i wa salatul fajr a ko seli min ka gɛlɛ nafigiw ma dɛ n'a ka girin i n'a fɔ kolo u kunkolo sanfɛ fajiri seli ani safo seli ayiwa ni yɔrɔ la i yɛrɛ lajɛ dungare la dɛ i yɛrɛ lajɛ dungare la dɛ n'a y'a sɔrɔ fajiri seli ka gɛlɛ i ma i bɛ problème la dɛ n'a y'a sɔrɔ safo seli ka gɛlɛ i ma misiri kɔnɔ an ka mɛn misiri kɔnɔna de ma dɛ ka d'a kan ka seli so kɔnɔ o ko tɛ koyi ka na misiri la n'a ka gɛlɛ i ma wali kuma o kuma n'a fɔra ko seli wagati de kɔni sera e kɔni bɛ saliyabagatɔya de la i tɛ se ka wuli yɔrɔnin kelen k'i ka seliji ta ka seli e kɔni bɛ to kiri kaara de la ni nin b'i la dɔrɔn nafigiya jugu dɔ de b'i la parce que ala y'o de fɔ wa iza qamu ila salati qamu kusala a ko n'u wulila k'a fɔ k'u bɛ taa seli u saliyabagatɔ de bɛ wuli awa mɔgɔ o mɔgɔ ni saliyabagatɔya de b'i la i bila balansi la de i ma ɲi dɛ problème de bɛ yen a problème dɔ fana ye
مغمي ناكا على كسما منشا سبحان الله يفو استغفر الله يفو عليك على كسما فتينينو أو النافقة جوجو دودو علىكو ولا يذكرون الله إلا قليلا وتي على كسما ففتينيني بندرون بيه برلموي نابك مغلا مغا كان نين تماشين نون چامن دون كي يرجته دي من كسبه إبا سر لمن يبيلا ننافقيا فاندو فنبيكا كولا من نيتا دو إبا فراكوا نيتا دو إبا فراكوا جودي إذن فرا جمع نبي سر نونونا كلانته نباني نو كلامه إبا نون دو إتن نون دو إبا سر بنا چامن نبي مين بانا نبانا نيومونته ما أون يرحكي لا كو يرو كان يواسر يرو ماي واسر يرو ماي إذن أمبي على دليل على كفاميلي داما دينين كنا لا إيه بل وانغا كلام والله ما وشيت من دبون دينين فيك كلام إتى من بو فيك كلام كلام يغنته جيلا تيجي إنغنا نيما كلام من بيفلا كما ne de bi ka papier ta kana kwa ya lajede kuma dawla ibi nyeshi munu mo be bolu kito nu bolla kito dimi mone bi mine wallahi ni ya be ni ken la makalani mone tewa abe dusu do kono abe kala ulla imam ibn hazm don ngela badu aduna misri kono wasra kala ninte lanzara kofe ayara kan flasili ka tora anana yisigi doko ma ko wuli ka ara kan flasili awulla ka be ara kan flasili doko ma ko ti sigi wa isizante sili wakati akonyebe ko ina chuga yamina wallahi sera ne kata kalange pese nana doko ko sili doko ko ngansigi me jon tage me menyere ka kalambaliya de problem kono sisan ni ngoni temele ngofe ay neni mo te kala ketuguni awulla kata kalange fuka ke don gela bay awulla kata kalange fuka ke don gela bay ni ya yante ka doni soro bal mo an sebete koy wallahi an sebete te dina koyi parce que ande ga nyenyi ni wo ni telephone ni no ambe tout ça ni rendez-vous bi i bolo katiga pisi bo orange la na te se ga nyina bo ni yerete jon metaka ite daga de ibe la keke ibe aranta ibi ka kuke ni nana iga telefoni kamni yerete sala peku fuki sala eyo nyesoro e ma fo ki korola eyo nyesoro e ma fo kan shi sala romna ko fente do telefon do na romna mbabal ko kuranete do na abe muye ni ya yansera ni telefoni nunu nabi kanga jiela tige ko nyena bo ka kodo ke anyere abeye de anyu tan sebede ma francifle ne bibi na nitara sisa u kelendo ka ko gele ya chomina aija mi janibe na folo na febe kalange franci we ko be de gele folo ni kuntara ibeta bo dentermuna ibeta doro mako be fe ka barake ibi kan numero di ni bara soro la ubi wele me bibi na ote koy nitara uti hali wuli ubafa ko feyu fleni yire ki to sebe ibe kabara ni ka sebe ni kala ne te betaka awa nu ye papier di mabi papier inte changer o kelendo ka er hagado tamado 90 heures o kelendo ko nyogona ka imposer papier tigi be kuna o ibo kalande ke o ka français kaina fo ka intégrer o ka français kaina ka kla ka pointage ke ni bitiga papier fale betani prévu de ka fo yera hake min de ya kala note o tiga papier fale jako ya bele ka kala mungozo ika kala na anafa dole be dolu ka jamana kono ngaibi magono fe ma kala wa chefra musoka ibe kala mogoti kala ikanga yele yamfe ikanga jigi yamfe bo adama den te seka tanye ni makala ango dine na anga soro ka soro makala bal mo ateke alaka famia dama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin